बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर हज़रत जी वक़ार बस बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आइए आप अहबाब की समातों के हवाले मैं आलिम इस्लाम के खूबसूरत कारी हरदिल अजीज उस्तादुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा मुमताज़ कारी मेरी मुराद मोहतरम मकाम जनाब मन क़िबला कारी गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहिब आपसे मुल्तमिस हूँ कि वाएँ और अपने मोहब्बत भरे अंदाज से इमाम नात तिलावत कलम मजीद फुरकान हमीद की सआदत हासिल फरमाएं। अहबाब मोहब्बत नाल समात करो और यकीनन आप दे दिलान महसूस करेंगे, आप दे दिलान दे इश्क़ मुस्तफ़ा दा दिया रोशन हो जाएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर वल्लाहु लज़ी ला
سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ما شاء الله جزاك الله